إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا بے شک اساں نے بھیجا تانوں شاہد بنا کے ومبشرا ونذیرا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وداعیا الی اللہ بإذنہ اور بلانے والا طرف اللہ دی طرف خدا تعالی دی بے اذن ہی ساتھ اس دے اذن دے وسراجا منیرا اور چراغ چمکدا ہویا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔
پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوال جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت دا رکوع چھٹا۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسے تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا، قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، تہاڈی خدمت دے اندر بڑے ادب و احترام نال اے اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں خدا تعالی دے اس پاکیزہ گھر دے اندر تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پوری توجہ نال، مکمل خاموشی نال، کامل انہماک نال اور پورے استغراق نال آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سن لو اور مدینے والے مصطفیٰ دی شان سن۔ اللہ اج دی میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ اللہ والو، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کرانگا کہ اپنی معروضات اور گزارشات نو اس مقام تے مرکوز رکھاں اور اپنے بیان نو اے دے تحت محدود رکھاں۔ میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس مقام ذی شان دے اندر پیغمبر زمان، سرور کون و مکان، آقا دو جہاں، ماہ درخشاں، صاحب قرآن، جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتے دو دا ناگا پی جائے تے تانوں زنگ لگ جاندا، پھر نویں سرے سانوں پڑھانا شروع پی جاندا۔ درود پاک دی بھی چھل آउंदी جائے تے سبحان اللہ دی بھی چھل آउंदी جائے گی تے انہاں دے کہن دے مطابق میں قرآن انشاءاللہ سناندا جاواں۔ نالے مینوں یہ پتہ لگے گا کہ میں امام صاحب دے قبرستان وچ واز نہیں کردا، زندیاں جاگدیاں وچ واز کر رہا۔ انج نہ ہووے کہ میں بیان کردا جاواں تے میرا بیان اتوں دی تردا جائے۔ پوری طرح ہوشیار رہو، بیدار رہو اور قرآن سن کے چہک جاؤ، مہک جاؤ،
لہلہا جاؤ، کھل کھلا جاؤ تے مسکرا جاؤ، اور قرآن نال اپنی محبت تے پیار دا مظاہرہ کرو۔ میرے بھائیو، میرے تے تواڈے خالق و مالک نے یہ جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں میں اج 2 آیتاں تلاوت کیتیاں نے، انہاں دے اندر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں۔ بولو کنیاں؟ 8 صفتاں بیان کیتیاں۔ میں چاہنا وا کہ آغاز وچ ہی پہلے انہاں 8 صفات جمیلہ دا اجمالاً تذکرہ کر دیواں، اور پھر اپنی بساط دے مطابق اور خدا دی عطا کردہ توفیق دے مطابق میں کچھ نہ کچھ روشنی پاندا چلدا جاواں اور اپنی منزل تے پہنچدا جاواں۔ میرے رب نے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دیاں جیڑیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں نے، ذرا نوٹ فرما لو۔ آواز آندی ہے یا ایھا النبیو، یہ نبوت بھی میرے آقا دی ایک صفت ہے، اور اگے نوٹ کرنا انا ارسلناک، رسالت بھی میرے پیر و مرشد علیہ السلام دی ایک صفت ہے۔ کنیاں ہو گئیاں؟ 2۔ شاہدن 3، ومبشرن 4، ونذیرا 5، وداعیا الی اللہ باذنہ 6، وسراجا منیرا۔ سراج وکھری صفت ہے تے منیرہ وکھری صفت ہے، گویا کہ 8 صفات فہمیدہ اور خصائل جمیلہ دا میرے رب نے اس مقام ذی شان تے تذکرہ فرمایا۔ میں صدقے جاواں کہ جدوں میرے رب نے انہاں صفات جمیلہ دا تذکرہ کرنا چاہیا، سب تو پہلے رب کائنات نے امام کائنات علیہ السلام نو بولان دا ول تے ٹنگ بھی دسیا۔ اے میرے جبریل، جی رب جلیل، جاؤ نا اج میرے آدم وال۔ اللہ جی میں چلیا ہاں، کنج جا کے مخاطب ہوا؟ فرمایا جا کے کہنا یا آدم۔ اچھا اللہ جی، واپس آئے، فرمایا میرے جبریل اج میرے نوح وال جانا ہے۔ اللہ جی میں چلیا، کنج جا کے مخاطب ہوا؟ فرمایا یا نوح کہہ کے مخاطب ہونا۔ اللہ جی میں ہو آیا، فرمایا میرے جبریل جاؤ نا اج میرے ابراہیم وال جانا ہے۔ اللہ جی کیویں جا کے مخاطب ہوا؟ فرمایا یا ابراہیم کر کے مخاطب ہونا۔ اللہ جی میں ہو آیا، فرمایا میرے جبریل جاؤ نا اج میرے موسیٰ کلیم وال۔ اللہ جی کیویں مخاطب ہوا؟ فرمایا یا موسیٰ کر کے مخاطب ہونا۔ اللہ جی ہو آیا، فرمایا جاؤ زکریا تے یحییٰ وال۔ رب جی کیویں مخاطب ہوا، کیویں بلاوا؟ فرمایا یا زکریا یا یحییٰ کر کے مخاطب ہونا۔ رب جی میں ہو آیا، فرمایا میرے عیسیٰ وال جاؤ، اوتھے بھی جا کے یا عیسیٰ کر کے مخاطب ہونا۔ رب جی ہو آیا،
فرمایا ہن میرے آخری مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں نے، اللہ جی جاواں؟ فرمایا جا جبریل جا، رب جی کیویں مخاطب ہوواں؟ فرمایا جبریل ہن میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں نے، انداز بدل لے، کلمات بدل لے، الفاظ بدل لے، نہ لے کے آواز نہ ماری، رب جی کیویں کہاں؟ فرمایا یا ایھا النبیو، کہو سبحان اللہ، یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ چلے فرمایا انج کہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ انج جا کے کہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ انج جا کے کہیں نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم، حریص علیکم رؤوف الرحیم، رسول امین، رسول امین خلیل کلیم، طبیب حکیم فصیح خطیب۔ اور گل سننے والی ہے، فرماتے ہیں مزمل مدثر معلم کام، مزمل مدثر معلم کام، اور ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ پروانے ہو ذرا نوٹ فرما لو، آواز آتی ہے یا ایھا النبیو۔ استاد نو شاگرد نہ لے کے آواز مارے نا، لوگ آندے بڑا بدتمیز ہے، بڑا بے ادب ہے۔ تے بیٹا اپنے باپ نو نام لے کے آواز مارے، لوگ کہندے نے بڑا بدتمیز تے بے ادب ہے۔ یارو اگر پتر اپنے پیو نو بلاندا ہے اور شاگرد اپنے استاد نو بلاندا ہے نام لے کے، انہوں لوگ بدتمیز آندے نے، تے جے امتی نبی دا نام لے کے آواز مارے انہوں کوئی بدتمیز نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مخاطب کردیاں رب نے جاچاں تے تعلیماں دے دتیاں نے، فرمایا یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، میں ایک ایک لفظ سے گفتگو تھوڑی تھوڑی کرتا جاواں گا، انا ارسلناک، انا جتھے لفظ انا ہوندا نا اتوں معلوم ہوندا کہ اگلی گل بڑی کوئی اہم ہے، اہم بات ہے میرا خدا لفظ انا نو لے آندے نے۔ ویکھو قرآن نازل کرنا نا تے میرا رب کی آندا صدقے جاواں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
قرآن سنتے جی کردا جے لو سنتے جایا جے قرآن نازل کرنے انا دیکھو کتنے کتنے آ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آئے ایک اور مقام آیا ہے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو کوثر دیتا ہے تے آواز آندی گل بڑی اہم ہے نا فرمایا انا اعطیناک الکوثر پھر لفظ انا شروع چایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک اور اہم موقع آیا مکہ فتح ہو رہا ہے تے خوشیاں بڑیاں ہو رہی ہیں اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ جی سیال کوٹ یہ پوچھتے ہیں ایک قرآن پھر کدے تے اتاریا جے اور پھر آواز آن لگی ہے اس پارہ 26 میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا اللہ جی قرآن جو نازل ہو گیا پھر ہن کی کیتا جے ہن پھر آواز آن لگی ہے فرمایا انا نحنو دیکھو تو صحیح انا پھر لفظ انا آیا انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انا ہو رہا ہے کون انا زمینہ تے اسمانہ دا خالق تے مالک انا ارے کون انا اے آفتاب تے مہتاب دا پیدا کرنے والا انا کون انا اے نبی نالے معجزن کرنے والا انا کون انا اپنے آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا ارے کون انا اپنی نوح دی کشتی جوتی پہاڑ دے لگان والا انا کون انا اپنے خلیل نو چیخا تھلے وچوں بچان والا انا اپنے اسماعیل نو چوری تھلیوں بچان والا انا اور کون انا اپنے موسیٰ نو آئے وگدے دریا چوں پار نگان والا انا اور کون انا ڈگے کھو چوں یوسف نو کڈ کے تختہ تے بٹھان والا انا اور کون انا یہودیاں دی سوری کولو اپنے عیسیٰ نو بچان والا انا اور کون انا آمنہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا آسمانہ دی سیر کران والا انا انا ارسلناک انا ارسلناک او سونیا میں تینوں رسول بنا دیتا ہے میں رسالت دا تاج تیرے سر تے رکھ دیتا ہے انا ارسلناک میں تے تیری رسالت دیاں گواہیاں جیڑیاں نے اور تیری رسالت دے عہد جیڑے نے اجے آدم ہی پیدا نہیں سی ہویا اور میرے محبوبہ میں تے ارواح دے عالم وچ تیری رسالت دے مضبوط وعدے للہ سر اے میرے آدم اے میرے نوح اے میرے خلیل اللہ اے میرے
کلیم اللہ، اے میرے روح اللہ، اے فلان جی، اے فلان جی، ہاں رب جی اسی کٹھے ہو گیا۔ فرمایا او نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا جے، میں تانوں نبوتاں دے دیواں، اے نبیو میں تانوں رسالتاں دے دیواں، اے میرے نبیو میں تانوں کتاباں دے دیواں، اے میرے نبیو میں تانوں شریعتاں دے دیواں، میں پھر تانوں زمین تے بھیج دیواں، تہاڈی نبوت دا سکہ جاری ہووے، تہاڈیاں کتاباں دا نظام نافذ ہووے، اور تہاڈی شریعت جڑی ہے ایدی مور چلتی ہووے۔ اے نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا جے، ثم جاءکم رسول، ذرا غور فرمایا لفظ رسول تے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اے نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا جے، ثم جاءکم رسول، پھر ایک آن والا رسول آ جائے۔ اللہ جی اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا تسی دسو کی کرنا ہے؟ رب جی تسی جویں کہو گے اسی انجی کر لواں گے۔ فرمایا اے نبیو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اے نبیو جدو آمنہ دا لال آ جائے پھر تساں کسے نے بھی اپنا سکہ نہیں چلانا، اپنی نبوت دا نظام نہیں چلانا۔ سنو آمنہ دا لال آ جائے تساں پھر سارے نے آمنہ دے لال دا تابعدار بن جانا۔ اے ہے مسلک اہل حدیث، اے ہے میرے مسلک دی دعوت، اے ہے میرا پیغام، اور اے ہے کتاب و سنت دا نظام۔ آج لوگ اس چکر چ پے نے، ایتھے لاؤ جی مولوی دے منہ جی پا دیا کرو، لوگ اس چکر چ پے نے کہ جناب شریعت بل کی ہے، لو آج شریعت بل، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اور جے آمنہ دا لال آ جائے اے میرے نبیو تساں اپنا سکہ نہیں چلانا۔ اور ایمان نہ دسو آمنہ دے لال دے آ جان دے بعد نبیاں دا قول تے نہیں چل سکتا، امامہ دا قول چل سکتا ہے؟ بولو تے صحیح، ڈر کے نہ بولیا کرو۔ وہ قرآن دے آ جان دے بعد تورات انجیل آسمانی کتاباں نہیں چل سکتیاں تے کسے امام دی فقہ چل سکتی ہے؟ یہ ہے شریعت بل۔ اہل حدیثاں نوں نواں کوئی بل بناؤن دی ضرورت نہیں، ساڈا بل تے اج تو 1400 سال پہلے ہی بن چکیا۔ میرے بھائی رسالت دے رب وعدے لے رہا، صدقے جاواں، انا ارسلناک، اور رسول تے بڑے آئے سن نا، میرے آقا تو پہلے سارے گزر چکے نے، پر اے نبی دیاں نبوتاں دیاں اور اس مصطفیٰ دیاں رسالتاں دیاں گواہیاں تے شہادتاں تے بشارتاں کئی ہزار سال پہلے کیوں ہو رہی ہیں؟ اس واسطے ہو رہی ہیں کہ ایسا نبی میرے خدا نے پہلے پیدا کیتا ہی نہیں، اور جڑا آخر تے آیا یہ سارے نبیاں دے کمالات تے خوبیاں سمیٹ کے آیا۔ اور روز سنتے ہو نا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میں بھی اسے واسطے آنا کہ آمنہ دا لال آیا،
آدم دی انابت لے کے آیا، نوح دی استقامت لے کے آیا، ہود دی ہدایت لے کے آیا، صالح دی صالحیت لے کے آیا، ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا، اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا، ایوب دا صبر لے کے آیا، یونس دی دعا لے کے آیا، موسیٰ دی کلیمی لے کے آیا، اور زکریا دا ذکر لے کے آیا، یحییٰ دا زہد لے کے آیا، یوسف دا حسن لے کے آیا، یعقوب دا صبر لے کے آیا، زکریا دا ذکر لے کے آیا، یحییٰ دا زہد لے کے آیا، عیسیٰ دی عبادت لے کے آیا، اور فاطمہ دا ابا بن کے آیا، حسنین دا نانا بن کے آیا، فاطمہ صدیقہ اور جناب دیکھ لے حضرت زینب ام کلثوم دا باوا بن کے آیا، اور ایسا صدیقہ تے حفصہ دا خامد بن کے آیا، صدقے جاواں بلال دا آقا بن کے آیا، رب ذوالجلال دا غلام بن کے آیا۔ پروانے ہوئے ساریاں خوبیاں مل گیاں تے کلے میرے مصطفیٰ تے مل گیاں۔ اور سن لو ذرا، نوٹ فرما لو ذرا، میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام انج سمجھو جویں 10-12 کمرے نے، ایک کمرے چ ویکھیا تے میرا آقا بحیثیت جج بیٹھے نے، آکھو سبحان اللہ۔ میں دوجے کمرے چ نظر ماری تے میرے آقا او دے چ بیٹھے نے بحیثیت سپاہ سالار، کہو سبحان اللہ۔ تیسرے چ نظر ماری مینوں میرے مصطفیٰ نظر آئے، بحیثیت سخی نظر آئے۔ میں چوتھے چ نظر ماری میرے مصطفیٰ عہدے چ نظر آئے تے مینوں بحیثیت معلم نظر آئے۔ میں پنجویں چ نظر ماری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینوں عہدے چ نظر آئے تے ایک شب زندہ دار پیر طریقت رہبر شریعت دی حیثیت نظر آئے۔ میں 7ویں کمرے چ نظر ماری تے میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام مینوں اس کمرے چ نظر آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم بحیثیت بہادر نظر آئے۔ میں 8ویں کمرے چ نظر ماری تے مینوں میرے آقا نظر آئے، بحیثیت صاحب استقامت نظر آئے۔ میں 9ویں کمرے چ نظر ماری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اودے چ مینوں نظر آئے، بحیثیت تاجر نظر آئے۔ اور میں 10ویں کمرے چ نظر ماری میرے آقا نظر آئے تے بحیثیت مبلغ نظر آئے۔ ہستی ایک کے، شخصیت ایک کے، خوبیاں ساریاں نے، بولو خوبیاں، کمالات سارے لے کے آئے نے۔ اللہ اللہ، میں پہلے کمرے چ نظر ماری نا تے میرے آقا بحیثیت جج بیٹھے نے، اوے عدالت دی کرسی تے میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے جے۔ صدقے جاواں اے جج پاکستان دا نہیں، اے جج جیڑا ہے اے میرے بھائی ضیاء الحق دے دور دا نہیں جے کہ ٹگے ٹوکرا جج پہ وکن، اوے گنڈیریاں تو سستے مجسٹریٹ پہ وکن۔ میرے آقا عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہوئے نے، مقدمات آ رہے نے، بولو مقدمات آ رہے نے، اور میرے آقا انج عدل دا کنڈا لے کے تے جناب برابر دا توڑ رہے نے۔ ایک دن ایک مقدمہ آ جاندا، دیکھ لے نظر آ۔ اور میرے دوستا اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جائنا، تو سیرت دے جلسے تے روز سننا ہے، اج بھی ذرا کسے نتیجے تے پہنچ کے جائنا۔ لوکاں نو مولویاں نے چمٹیاں ٹولاں تے لا دیتا ہے، حالانکہ ضرورت اس بات دی ہے قوم نو دسیا ہے کہ مصطفیٰ دی سیرت کی ہے، آقا دی صداقت کی ہے، مصطفیٰ دی عدالت کی ہے، نبی دی سخاوت کی ہے، پیغمبر دی شجاعت کی ہے، نبی دی امامت کی ہے، نبی دی خطابت کی ہے، پیغمبر دی تجارت کی ہے، میرے مصطفیٰ دی دیانت کی ہے، نبی دی عبادت کی ہے، پیغمبر دی جلوت کی ہے، آقا دی خلوت کی ہے، نبی دی نبوت کی ہے۔ اس بات تو آگاہ کیتا جائے۔ آقا دے کول کیس آیا ہے، ایک بی بی مخزوم قبیلے دی چوری کر لیندی ہے، بڑا اچا قبیلہ جے مدینے دا، تے میرے دوستو لوگ آ رہے نے
پریشان نے، کہندے نے جے اس بی بی دا ہاتھ کٹ دیتا گیا تے سارے خاندان دی رسوائی ہو جائے گی، لبو ہاں تلاش کرو ہاں کہ کیڑا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اگے جا کے اس بی بی دیاں سفارشاں کرے، اور لبدیاں ٹونڈدیاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو مل جاندے نے، اے اسامہ تیرنا جگاں دے پیر نو بڑا پیار ہے، تیری نہیں موڑن گے، جانا اس بی بی دی سفارش کر دے کہ محبوبہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے وہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت اسامہ تشریف لیاوندے نے، محبوبہ اس بی بی کو غلطی ہو گئی ہے ایک دفعہ نو معاف کر دے وہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اسامہ اور انو بھیجن والے ذرا سن لو، لو اللہ فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطع تو یدہا، وہ تے فاطمہ ہی اور قبیلے دیے، جے میری جمی فاطمہ جے حسن حسین دی فاطمہ ماں جڑی ہے وہ بھی چوری کر لیندی، لقطع تو یدہا میں او دا ہاتھ کٹن تو کدی دریغ نہ کردا۔ جتھے اس قسم دا جج ہوئے گا، جتھے اس قسم دی عدالت ہوئے گی، اوتھے پھر چوریاں ڈاکے ہو سکدے، بولو ہو سکدے۔ ویکھ لا میں اگلے کمرے وچ گیا جے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جاواں، اوتھے بحثیت سپاہ سالار بیٹھے ہوئے نے، اے بدر و حنین دا سپاہ سالار ہے، اور سیال کوٹیا اج اے وی نوٹ کر لے کہ کوئی بزدل جیڑا ہے کسے جماعت دی قیادت کر سکدا، کوئی بزدل کسے قوم دی قیادت کر سکدا، ایک قیادت کرنا دلیراں دا کام ہے میرے بھائی، بہادراں دا کام ہے۔ ویکھ لا میدان حنینی صدقے جاواں میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام ساتھی نال لے کے گئے نے، گمشان دی جنگ ہو رہی ہے اور بڑے بڑیاں دے پتے پانی ہو چکے نے، پیر اکھڑ گئے نے، لیکن آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے سفید کھچر تے چڑھے ہوئے دے، ذرا پروانیو میرے وال تک لو نا، سفید کھچر تے بیٹھے نے۔ حضرت عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میں جگاں دے پیر دی رکاب پکڑی ہوئی ہے تے میں نال نال جا رہا ہاں، آقا دشمن تے چڑھے جا رہے نے، چھا رہے نے، دبا رہے نے دشمن نو، اگے بڑھ رہے نے تے نال فرماندے نے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او سن لو میں سچا نبی جے، میں جھوٹیاں وچوں نہیں جے، انا ابن عبد المطلب میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں جے، میں بہادراں دی اولاد جے، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن تے چڑھے جا رہے نے، اللہ دا کرنا انج ہویا چند منٹاں دے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ سارا میدان خدا نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے فتح کر دیتا۔ 6000 قیدی بنا لے، بولو کنے ہزار؟ 6000 قیدی بنا لے، 4000 چھنٹانک سونا تے چاندی ملیا، 24,000 بکریاں ملیاں، اور 4,000 اونٹ ملے۔ میرے آقا علیہ السلام خیمہ زن نے قیدیاں نو ہاتھ کڑیاں لائیاں نے بنیا ہویا، آ رہے نے درے مصطفیٰ تے پیش کیتے جاندے نے، اور عجیب ہی ایک رنگ سامنے آندا ہے، انہاں قیدیاں دے وچ میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں بھی آندی ہے تے بہن شیمہ بھی آندی ہے۔ آقا نے دیکھیا
میری ماں حلیمہ آ رہی ہے تے میرے پیرو مرشد نے موڈیاں اتوں اپنی کملی لا کے بلڈی ماں دے تھلے بچھا دیتی ہے. حلیمہ بی بی کوئی گل بات کر دی ہے تے پھر چلی جاندی ہے. میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دے جان دے بعد مائی دے جان دے بعد صحابہ پوچھدے نے سونیا نبیا اے بوڑھی جی مائی آئی سی تساں اتے اے دی اگے جڑی ہے اپنی کملی اتار کے بچھا دیتی ہے. آقا اسی نہیں سمجھے کون ہے. فرمایا تسی نہیں جاندے اے تے او میری ماں حلیمہ دے جدیاں چھاتیاں دا میں محمد نے دودھ پیتا ہویا. فاتح بھی عجیب قسم دا کائنات دی اکھاں نے ایسا فاتح نہیں دیکھا. دشمن کھلوتے نے قطار در قطار قیدی کھلوتے نے تے شیما اگے بڑھ دی ہے آندی ہے وے ویرا میں تے تیری دودھ دی پہنا میں 5 سال تک تینوں لوریاں دیندی رہیاں وے میرا میری قوم دے آ ویکھ لے قیدی بن کے آ گئے نے مینوں راہ چاہندے سن نی شیما کئی مان تران ہوندے نے بہناں نوں ویرا ہوتے اج تو نہیں ذرا کر کے وکھانا ساڈیاں سفارشاں. میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جاؤ میری دودھ دی بہن شیما دی ایک قوم آ گئی ہے. فرمایا میں انہاں سارے نو معاف کر دیتا. اللہ ذوالجلال دی قسم دے جدوں عام معافی دا اعلان ہوندا ہے او 6000 دے 6000 جڑے نے کہندے نے ونشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ. سانو یہ بھی یاد ہے آقا فرماندے نے او تساں مینوں شیب ابی طالب اندر 2.5-3 سال قید کر دیتا درختاں دے پتے کھا کھا کے میں تے میری خدیجہ نے اور میریاں بیٹیاں نے 2.5-3 سال تک شیب ابی طالب وچ گزارا کیتا. فرمایا او یاد جے کہن لگے سانو او بھی یاد ہے. آقا فرماندے نے او تساں میرے گل وچ کپڑے پا پا کے مینوں پھا دین دی بھی کوشش کیتی. اے محمد سانو اے بھی یاد ہے. فرمایا تساں میرے بلالاں نوں تتیاں ریتاں تے گسیٹیا میرے صحابہ نوں سلگ دے کولیاں تے لٹایا. اے سانو سب کو یاد ہے. آقا فرماندے نے دسو میں اج چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا ایک ایک کولوں انتقام لے سکنا. کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تو شریف ہے تے تو کریم ہے. کریم پاپ عبداللہ دا بیٹا ہے تیرے کو انتقام دی توقع نہیں کیتی جا سکتی. تے میرے پیر مرشد علیہ السلام فرماندے نے جاؤ نہ انتم تلقا لا تثریب علیکم اليوم. اج میں انج سارے نو معاف کر دیتا ہے جویں میرے یوسف بھائی نے اپنے بھراواں نو معاف کر دیتا سی. دیکھیں یہ سپاہ سالار ہے یہ فاتح ہے. میں صدقے جاواں اگلے میں کمرے وچ گیا میرے پیر و مرشد علیہ السلام بیٹھے نے معلم دی حیثیت بیٹھے نے اور میرے آقا دے کول طالب علم آ رہے نے. او قربان جاواں کو حبشے چو بلال چل کے نبی دے مدرسے چ آ رہا جے کوئی یمن وچوں زید چل کے میرے نبی دے مدرسے چ پڑھن واسطے آ رہا جے کوئی شام وچوں چل کے آ رہا جے کوئی فارس وچوں میرا سلمان چل کے آ رہا جے کوئی روم وچوں میرا صہیب چل کے آ رہا جے. وہ جنے آ رہے نے میرے نبی دے مدرسے وچ آ رہے نے. اے تو صدیق کتھے چلیا؟ میں نبی دے مدرسے چ چلیا. اور میرے فاروق تو کتھے چلیا؟ میں بھی نبی دے مدرسے چلیا. اے میرے عثمان کتھے چلیا؟ میں بھی نبی دے مدرسے چلیا. اے میرے علی کتھے چلیا؟ میں بھی مصطفیٰ دے مدرسے چلیا. اور سیال کوٹیا رب دا واسطہ ہی ذرا ہوش دے کر لے. یہ سارے دور دراز تو چل کے نبی دے مدرسے جاندے نے. اج نبی تیرے مدرسے وچ آوندا. گل سمجھے ہو اور گل سمجھ گئے ہو؟ ساری دنیا آمنہ دے لال دے مدرسے وچ
لاہور ایک طاہر قادری کو مولوی ہے، انہوں نے کیا مینو اللہ دے نبی نے آخیا تو ماڈل ٹاؤن مدرسہ بلا میں تیرے مدرسے جاواں گا۔ اور حبشے چو میرا بلال چل کے نبی دے مدرسے آئے، شام تے روم چو چل کے کائنات نبی دے مدرسے آئے، نبی اج تیرے مدرسے آئے۔ اے میرے مصطفیٰ دی توقیر ہے کہ توہین ہے؟ اہل حدیث مصطفیٰ دی جتی دی خاک دی توہین کرنو بھی ایمان دے منافی سمجھتے دے ڈٹ دا تو مدرسہ بنا میں تیرے مدرسے آواں گا۔ زمانہ مصطفیٰ کل جائے، مصطفیٰ تیرے کر آئے۔ میرے دوستا حقائق تے نظر رکھ، اہل حدیث فرقہ واریت کے خلاف نے اور فرقہ واریت دے افریت نو پاکستان وچ دفن کر کے رہن گے۔ اس ملک دی اندر اگر کتاب و سنت مبنی مسلک ملے گا تو اہل حدیث کا ملے گا۔ فرقہ ہوندا اگے میرے بھائی کہہ رہے فرقہ ہوندا جڑا اصل تو کٹ جائے، بولو اصل تو کٹ جائے۔ اسی تے اصل دے نال ہاں، بولو اسی تے اصل دے نال ہاں۔ اور میرے مصطفیٰ نے رب کو لے کے قرآن دیتا تے رب دے کہن تے اپنا فرمان دیتا۔ اسی تے او دے تے قائم ہاں، اسی تے اصل تے قائم ہاں۔ جڑا اصل تو کٹ جائے اپنے مذہب دیاں وکھریاں وکھریاں کتاباں بنا لے، او فرقہ ہے۔ جڑا اصل تے ہووے او فرقہ ہوندا، بولو ہوندا۔ میرے مصطفیٰ میں کسے دی دل آزاری واسطے نہیں آیا اور مسلمانوں دے چمنستان نے اتفاق وچ باد خدا چلان نہیں آیا، باد بہار کتاب و سنت دی لے کے آیا۔ دسنا یہ چاہنا کہ میرا نبی نہ تے شیعہ سی، نہ بریلوی سی، نہ دیوبندی سی، نہ شافی سی، نہ حنفی سی، نہ مالکی سی، اور میرا مصطفیٰ اللہ پوچھ دینے مذہب کی سی۔ فرمایا یزدانی تیرے نبی دا مذہب او سی جڑیاں کتاباں اس وقت سن، اس ویلے دو کتاباں سن، ایک رب دا قرآن سی، ایک مصطفیٰ دا فرمان سی۔ نبی دا سیدھا جا مذہب ہے جیڑا اس ویلے دے صحابیاں دا مذہب ہے، وہ اج دے وہابیاں دا مذہب، وہی اج دے وہابیاں دا مذہب۔ سانو لوگ آندے نے شریعت وچ ہن کی اختلاف جے؟ شک نمبر 8 تے 9 پڑھو، شائع ہو چکے ہیں شریعت بل متحدہ شریعت محاذ دا۔ اگلے اس ہفتے دے جنگ نے فرنٹ پیج اتنے شائع کیتا ہے اور وہ کئی پمفلوں کی شکل میں آ چکے ہیں۔ 8 تے 9 نمبر وہ پڑھ کے دیکھو، 9 جڑی ہے نا شک وہ لکھا کہ قرآن سمجھن واسطے مستند مجتہدین دے اقوال۔ کی مطلب کہ قرآن نو سمجھن واسطے فقہ دی لوڑ ہے۔ اور دسو ابو بکر صدیق نے قرآن سمجھے؟ بولو سمجھے؟ فاروق اعظم نے قرآن سمجھیا؟ باہر والے بولو میرے عثمان قرآن سمجھیا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ نے قرآن سمجھیا کہ نہیں؟ فقہ نہ سمجھے کہ بغیر فقہ تو سمجھے؟ اگر وہ لوگ سارے بغیر فقہ حنفی و قرآن سمجھ گئے نے، اہل حدیث بھی بغیر فقہ حنفی و قرآن سمجھ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور سمجھ رہے ہو؟ یہ نہ فرقہ واریت ہے۔ اگر یہ نہ فرقہ واریت ہے تو میرا مصطفیٰ سب تو بڑا علم بردار اس بات کا ہے۔ کتاب و سنت کی گل کرنا فرقہ واریت نہیں۔ 4 کونے نے ایس مسجد دے، بولو کنے؟ ایتھے کھلوتے نے امام ابو حنیفہ اچھی آکھو رحمت اللہ، اوتھے کھلوتے نے امام مالک اچھی آکھو رحمت اللہ، ایس کونے کھلوتے نے حضرت امام شافعی آکھو رحمت اللہ، ایس کونے کھلوتے نے حضرت امام احمد بن حنبل آکھو رحمت اللہ۔ او دے منن والے آندے نے اوے میرا امام سب تو وڈا ہے، او دے منن والے آندے نے او دا چھوٹا جے لوکو میرا وڈا ہے، اے دے منن والے آندے نے او دوواں دا ہی چھوٹا میرا، اے دے منن والے آندے نے تیناں دا ہی چھوٹا جے میرا۔
ایمان دسو اختلاف پہ ہے وے کے مکا ہے؟ بولو ڈرو نا، اختلاف مکدا کہ پیندا؟ اجے چارے پہ جھگڑتے سن، ایک وچکار آ کے کھلو گیا، وہ 12 لے کے آ گیا، آندا 14 دے چھوٹے میرے 12 وڈے، یہ جھگڑتے نہ پے، میرا میر ساجد آ گئے، میرے میاں محمد شریف آ گئے، اور کاموں کی تو یزدانی آ گیا، اتوں میرے مولانا عتیق آ گئے، انہاں آکھیا تانوں تہاڈا مبارک، تانوں تہاڈا مبارک، تانوں تہاڈا مبارک، تانوں تہاڈا مبارک، اور 12 والے تانوں بھی تہاڈے 12 مبارک، پر یزدانی تے او امام لے کے آیا جیڑا 12 دا بھی وڈا تے 14 دا بھی وڈا، میں وہ امام لے آیا جڑا 14 دا بھی وڈا تے 12 دا بھی، جنوں میں نہیں وڈا بنایا، ہائے قرآن نے آکھیا نا کہ ہائے میرے رب نے تے اگے اعلان کر دیتا ہے سمیتموہا انتم و آباکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، اے تساں تے آپ وڈے بنا لینے، اللہ ذوالجلال دی قسم یزدانی جڑا وڈا لے کے آیا ہے وہ انہیں وڈا نہیں جے بنایا بلکہ اینو تے وڈا ورفعنا لک ذکرک، عرشہ والے نے اس ساری کائنات تو وڈا بنا کے بھیجیا جے، اس واسطے میری دعوت ہے انہاں شاخاں کولوں کٹ جا، اصل نال جڑ جا، اے ڈنڈیاں پگ ڈنڈیاں چھڈ دے اور اس جی ٹی روڈ تے شہرائے اعظم تے تر پاؤ، جو شہرائے اعظم کتاب و سنت تو نکل کے مکے مدینے و ننگ کے حوض کوثر تے جاندی ہے تے رب دی جنت جاندی ہے۔ اگر اینو فرقہ واریہ سمجھنا تے میں پھر یہ پاندی ہی رہنا ہی، اگر اینو فساد سمجھنا یہ فساد میں کردی ہی رہنا، اگر یہ نہ فتنہ میں پھر فتنہ پاندی ہی رہنا، اگر یہ نہ لڑائی ہے یہ لڑائی روز کر دیا رہنا، اس واسطے کہ لڑائی ملی ہے تو مینوں مصطفیٰ دے ورثے چوں ملی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ لڑائی نہیں ہو، یہ امن دا پیغام ہے، یہ آسی دا پیغام ہے، اتفاق دا پیغام ہے، اتحاد دا پیغام، ساری دنیا کٹھی ہو سکتی ہے، خدا مصطفیٰ تے کٹھی ہو سکتی ہے، لوکاں دے مولویاں تے کٹھی ہو سکتی، بولو ہو سکتی نہیں۔ ویکھ لا ذرا آقا پڑھا رہے نے معلم دی حیثیت وچ یعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ کنیاں ہو گئیاں؟ بولو کنیاں ہو گئیاں؟ الکتاب والحکمہ، ویکھو نا قرآن آندا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور معلم یہ دو کتاباں دی تعلیم دین واسطے آیا۔ میں صدقے جاواں، میں اگلے کمرے وچ گیا تے میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے چ بیٹھے نے، بیسیت تاجر بیٹھے نے، بولو بیسیت تاجر بیٹھے نے، اور تاجر ایسا او سیال کوٹ والیا ویکھ لے ذرا تو بھی نوٹ کر لے، تیریاں بھی منڈیاں چ جھونا آ رہا ہے، مونجیاں آ رہی نے، ویکھ لے اج کل دے اخبار وچ آیا ہویا ہے کہ باسمتی دی جگہ تے کشمیرہ جا رہا ہے، اور باسمتی دی جگہ تے جھونا پاپا کے جا رہا ہے، اور باہر دے ملکاں چوں واپس بھی آ رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ تیریاں دیانتداریاں نے،
پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جاواں 23-24 سال دی عمر ہے. آقا دیاں شرافتاں دا بھی شورا ہے, دیانتداریاں دا بھی شورا ہے, امانتداریاں دا بھی شورا ہے, صداقتاں دا بھی شورا ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ لگدا ہے, بلاندی تے کہندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام نو تاجراں دا ایک قافلہ جو چلیا ہے تے تسی میرا مال لد لو نا, جاؤ تسی بھی نال چلے جاؤ. صدقے جاواں میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام قافلے دے نال تر پیندے نے. اگے میرے آقا جا رہے نے جا رہے نے جا رہے نے, منزل با منزل سفر طے کردا کردا اے قافلہ جڑا شام دی منڈی وچ پہنچدا, سارے تاجر اپنا اپنا مال جڑا ہے اوتھے جا کے کھول دیندے نے, ڈھیر لگ جاندے نے. شام دے سوداگر تے تاجر آوندے نے, او دے ڈھیر تے جاندے نے, وہ بھی ویکھدے نے, دوسرے تے جاندے نے, وہ بھی تکدے نے, تیسرے تے جاندے نے, وہ بھی دیکھدے نے. کسے دے ڈھیر وچ مٹی ملی ہوئی ہے, دوجے دے ڈھیر وچ کنکر پے ہوئے نے, چوتھے دے ڈھیر وچ روڑ ملے ہوئے نے. کسے دا مال گلا, کسے دا مال سلا. میں صدقے جاواں میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دی ڈھیری تے اوندے نے. میرے آقا دا مال اتوں بھی ویندے نے, وچوں بھی پھول پھول مل ویندے نے. اور جہے جا اتوں نظر آیا او جے سچا تے خالص وچوں نظر آیا, کب رب دی قسم سب تو پہلوں وکیا تے سب تو مہنگا وکیا تے میرے مصطفیٰ دا مال وکیا. کثیر منافع لے کے واپس مکے لوٹ دینے اور دعائیاں پہ جاندیاں نے. پائی پائی پیسہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو واپس کر دیتا ہے, ایک ایک پائی دا حساب دے دیتا ہے. صدقے جاواں کچھ مہینیاں دے بعد اے تاجراں دا قافلہ پھر تیار ہوندا ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے اے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی مال لے جاؤ نا. میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام مال لد لیندے نے, اٹھاں تے بورے لد لیندے نے. اے قافلہ جا رہا جے, اگے شام دے سوداگراں نو اطلاعاں مل جاندیاں نے کہ مکے والیاں دا قافلہ آ رہا تجارت دا, اور اس قافلے وچ محمد مصطفیٰ بھی آ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میں صدقے جاواں بندا کی ہے اے جڑے شام دے تاجر نے اے شہر تے آبادی چوں باہر نکل کے انتظار کر رہے نے. کسے پوچھن والے نے پوچھیا او تاجرو تانوں کی ہو گیا ہے, قافلہ تے اجے دور ہے, تسی اپنا شہر چھڈ کے باہر انتظار کر رہے ہو. تاجر آندے نے ساڈے وچ ضد لگی ہوئی ہے, ہر ایک دا خیال ہے کہ میں انہاں اونٹاں دا مال خریدنا ہے جنہ اٹھاں دی نکیل محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی صلی اللہ. اور اٹھاں دا مال خریدنا جنہ دی مہار محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی. میں صدقے جاواں اے دیانتداریاں نہیں, اے میرے مصطفیٰ دیاں امانتداریاں نہیں. اور ویکھ لے سونیا مال آیا تے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا وکیا ہے, اور سب تو مہنگا وکیا ہے, سب تو جلدی وکیا ہے. گل کی سی مال خالص سے بولو مال, اور بولو مال تانوں خالص چاہیے کہ رلے والا ہی. اور جم دے جنہاں دے میدیاں نو فقہ دا ڈالڈا لگ جائے انہاں نو خالص کتاب و سنت دا کیوں کتھے سکھاندا ہے. دوستا جم دیاں جو ڈالڈا لگ گیا ہے, اویخلا یزدانیہ جایا تے خالص دودھ پیان آیا کتاب و سنت دا. کہا دا خالص چشمے دا پانی پیاواں گا, ایسا آندے نے پانی پیے پن کے, پانی پیے تے مرشد پھڑیے. میں اج او پانی پیانا جدے وچ شرک تے بدعت دیاں ڈڈیاں نہ ہون, شرک تے بدعت دے ملاپ نہ ہون, اور شرک تے بدعت دیاں سنڈیاں نہ ہون, شرک تے بدعت دے کیڑے تے مکوڑے نہ ہون. خالص پانی ملے گا کتاب و سنت دے چشمے صافی چو ملے گا.
میرے دوستوں اور بزرگوں ایہے جی تاجر وکھاؤ نا. میں اگلے کمرے چ گیا وہ صدقے جاواں اوتھے میرے پیر بیٹھے ہوئے نے تے ایک نمازی دی حیثیت وچ بیٹھے نے. آکھو سبحان اللہ. لوگ آندے نے جی دکان سے بھئیے نماز پڑھیے مونجی وڈیے نماز پڑھیے بیائی کریے نماز پڑھیے کارخانے چلائیے نماز پڑھیے. اور ویکھ لے جج بھی بیٹھا ہی نمازی بھی یا سپاہ سالار بھی یا نمازی بھی یا صدقے جاواں تاجر بھی یا نمازی بھی یا ہائے صدقے جاواں میرا مصطفیٰ شجاع بھی یا نمازی بھی یا مؤذن بھی یا نمازی بھی ایسا ہے کہ میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے واری مت قدما پیر مبارک سج جائے نے تے پوچھن والا پوچھدا اے میرے محبوبہ تسی تے معصوم ہو تانوں کی ضرورت ہے اینا تنگ ہون دی کہ ساری ساری رات تسی مصلی تے گزار دیندے ہو. تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے افلا کون للہ عبدا شکورا. کیا میں انج کر کے اپنے آپ رب دا شکر گزار بندہ ثابت نہ کرا. اور دوستا ذرا تک لے مولا فرماندے نے کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات وہاوے اور صورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے جان کلی یار نہ بلی ایسا رام نہ کوئی اس غم اندر حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں میں پیٹ مچھی وچ قیدی رکھا روز قیامت تائیں. عبادت دا عالم ہے رب نو کہنا پہ جاندا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سونے نصفہ او انقص منہ قلیلا ساری رات نہ انج کریا کر. نصفہ او انقص منہ قلیلا ادھی کر لے اس تو کٹ کر لے. میں صدقے جاواں اے میرے مصطفیٰ دی عبادت ہے. اور میں اگلے کمرے وچ جاواں ایویں ایک ایک جھلکی میں تواڈے سامنے رکھ رہا ہاں. میں اگلے کمرے وچ جاواں میرے پیر و مرشد علیہ السلام اس کمرے چ بیٹھے نے بیسیت سخی بیٹھے نے بیسیت سخی بیٹھے ہوئے نے. مولویو میرا محکمہ جڑا نا کدی یہ بھی سنیا جے کہ کسے مولوی نے بھی اپنے گھروں 11ویں پکائی ہے؟ سنیا جے کدی؟ ایمان نہ دسو فلانے دی بے بے مر گئی وہ چل ہے اپنا پیو بھی مر جائے تو تیجا بھی نہیں کرتا. مولویوں لوگوں جو دستے ہو جی اینا یہ کام ثواب دا تے کرو. میرے مصطفیٰ دیاں ویکھ لے ہاں بیٹیاں بھی فوت زندگی چ ہوئیاں نے. نبی دے 4 بیٹے زندگی چ فوت ہوئے نے. نبی دیاں بیویاں ہوئیاں نے. چاچا حمزہ شہید ہویا ہے. میرے مصطفیٰ دے قریبی بڑے بڑے رشتہ دار فوت ہوئے نے. میرے مصطفیٰ دے یار بھی شہید ہوئے نے فوت بھی ہوئے نے. میرے مصطفیٰ نو کدی یہ چیزاں نہیں سوچیاں یہ تینوں نوی کوئی وہی آ چکی ویکھ لے انج میرا مصطفیٰ سخی ہے کائنات دے رب
دی قسم اٹھا کے کہنا اما جی عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن مدینے وچ اتنا مال آیا مسجد نبوی چ ڈھیر لگ جاندے نے اینے ڈھیر لگ گئے کہ فجر دی نماز پڑھان واسطے میرے آقا علیہ السلام نکلدے نے سلام پھیردے نے ڈھیر ونڈنے شروع کر دیندے نے زور دی اذان ہو جاندی ہے آقا جماعت کرواندے نے سلام پھیردے نے پھر ونڈنا شروع کر دیندے نے حتیٰ کہ عصر دی اذان ہو جاندی ہے جماعت کرواندے نے میرے آقا پھر سلام پھیردے نے پھر ونڈنا شروع کر دیندے نے مغرب دی اذان ہو جاندی ہے پھر میرے آقا جماعت کرواندے نے سلام پھیردے نے پھر تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے حتیٰ کہ عشاء دی اذان ہو جاندی ہے اما جی فرماندیاں نے پھر میرے آقا جماعت کرواندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اما جی فرماندیاں نے میرا نبی عشاء دی نماز پڑھا کے اس طرح خالی ہاتھ گھر آ گیا جی میں فجر ویلے خالی ہاتھ کروں گے سن کائنات دی اکھاں نے ایڈا سخی بھی نہیں ویکھیا حاتم تائی دیاں سخاوتاں لوگ بھول گئے یہ دی بیٹی گرفتار ہو کے آئی نا تے میرے علی مرتضی نے اس بی بی نو پکڑیا ہے 40-45 ساتھی نال نے اے دا جیڑا ویر ہے عدی بن حاتم دوڑ جاندا جان بچاندا بچاندا دوڑ جاندا تے بہن نو نال لے جانا یاد نہیں رہندا اے میرے مصطفیٰ دے فوجیاں دے ہتھے چڑھ جاندی ہے تے میرے آقا دے فوجی اینو گرفتار کر دینے اور لیا کے میرے مصطفیٰ دے سامنے مدینے پیش کر دینے اور میرے دوستا میرے آقا مسجد میں تشریف فرمانے اے بی بی حاتم تائی دی جائی نو پیش کر دینے تے جدو میرے آقا دے سامنے حاتم تائی دی بیٹی نو پیش کر دینے حاتم تائی دی بیٹی دے سر اتے چادر بھی کوئی نہیں دوپٹہ بھی کوئی نہیں راہ وچ کتے ڈگ پیا تے گم ہو گیا میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے یہ نوجوان بی بی پیش کیتی جاندی ہے کعبہ دے رب دی قسم آمنہ دے لال نے جدو پوچھیا ہے کون ہے اے سونے حاتم تائی کافر دی بیٹی کافر آئے میرے نبی نے اے نہیں ویکھیا اے کافر ہے کہ مسلمان ہے جگاں دے پیر نے اپنے موڈیاں تو کملی توار کے تو اس بی بی دے سر تے دے دیتی سیال کوٹ دیا نوجوان تو تے کھہ کے ننگنا ہے نہ تیرے کولو محلے دی بیٹی محفوظ ہے نہ تیرے کولو رشتہ دار دی بیٹی محفوظ ہے نہ تیرے کولو مسلمان دی بیٹی محفوظ ہے نہ تیرے کولو غیر مسلم دی بیٹی محفوظ ہے اے آمنہ دالا کہ کافران دیا بیٹیاں بھی جاؤں ننگے سر میرا آقا انہاں دے سر ٹک دیندہ فرمایا اے حاتم تائی دی بیٹی ہے بڑا عظیم آدمی سی بڑا ہی سخی سی سخی دی بیٹی ہے اے دا اچھا رہن سہن دا انتظام کیتا جائے علیحدہ ایک کمرے چ انتظام کر دیتا گیا خورد و نوش دا اعلیٰ انتظام کیتا گیا رہن سہن دا اعلیٰ انتظام کیتا گیا مسجد نبوی دے قریب بی بی نو رکھیا گیا تاکہ مغرب دی اذان وچ قرآن مغرب دی نماز وچ قرآن سن دی رہے عشاء دی نماز وچ قرآن دی تلاوت سن دی رہے اور فجر دیاں تلاوتاں سنتی رہے چند دن گزرے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے حاتم تائی دی ہے بیٹھی ہے ساڈے کول جو آئی ہیں دس کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی ساڈے کولوں تینوں کو تنگی تے نہیں پہنچی او ویندی آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آقا فرماندے نے بی بی جے میرے شہر مدینے چ رہنا ہی تے جم جم رو سو سو ورا رو کہندی ہے اے میرے آقا مینوں ذرا اپنے شہر والتے جان دیو میں انہاں دا تے جا کے پتہ لواں میرے آقا تیار کر دینے اور سن لینا سیال کٹیا اپنیاں ماں جمیاں دے حق کھا جان والیا ماں جمیاں دیاں زمیناں ہڑپ کرن والے
والیا اے پردے سن کونجاں جے سال 6 مہینے باپ دی نگری وچ آ جان تے بیگماں دے آکھے لگ گئے انہاں نہ سیدھے منہ نہ بولن والیا اے میرا نبی ہوئے ماں جمی پہن کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دا ماں جمیا ویر بھی کوئی نہیں اے کافر دی بیٹی آئی ہے حاتم تائی دی جائی آئی ہے اج جان لگی اپنے وطن تے شہر نو میرے مصطفیٰ نے کپڑیاں دے جوڑے بنا کے دیتے نال سواری دیتی تے نال غلام دیتے فرمایا اوئے اس میری بہن نو با حفاظت تے بخریت با وقار طریقے نا اے دے شہر تک پہنچا کے آیا جے اے بی بی چلدی چلدی اے بی بی جاندی جاندی آندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاتم تائی دی میں بیٹیاں میرے پیو دیاں سخاوتاں سارے جہان تے ضرب المثل نے پر نبیا میں تیری سخاوت ویکھی ہے تے اپنے پیو دی مینوں بھول گئی ہے تیری سخاوت ویکھی ہے اپنے باپ دی مینوں بھلا دتی آ میرے آقا دی نگری تے بستی چوں نکل دی ہے اپنے قبیلے تے وچ پہنچ دی ہے جدوں اوتھے پہنچی پوچھ دی ہے میرا ویر کتھے گیا دسن والیاں دسیا نہیں او تے اودوں دا دوڑیا واپس ہی نہیں آیا اے کتھے کو ہوئے گا کسے آکھیا شام دے جنگلاں وچ عدی نے جا کے خیمے لائے نے اوتھے چھپ چھپ کے بیٹھا کہتے محمد دے فوجی مینوں گرفتار کر کے نہ لے جان اے پین پیچھے ہی جاندی ہے سواری تے سوار ہے دوروں عدی اپنے خیمے چوں نکلدا ہے ویندا توڑا تم دیاں آ رہیاں نے ڈر جاندا ہے گھبرا جاندا ہے دوڑن دی کوشش کردا ہے سواری ذرا قریب آندی ہے تے عدی دیکھدا ہے اکو ہی سواری ہے اتے ایک سوار ہے ذرا ہور قریب آ جاندی ہے ویندا اتے کو عورت بیٹھی ہوئی ہے اور قریب آ جاندی ہے سمجھدا کتے میری بہن ہی نہ ہوئے اس طرح دی مینوں حلیہ شکل نظر آ رہی ہے انج دی وجہ قطع نظر آ رہی ہے قریب آندی ہے عدی دیکھدا اتے میری ماں جمی پیو جائی بہن بیٹھی ہوئی ہے آن کے سواری اونٹ نو بٹھا دیندی ہے بی بی اتوں اتر دی ہے عدی پج گئے اور وچھڑی بہن نو ملن واسطے اگے بڑھدا ہے بہن آندی ہے وے عدی خبردار پیچھے ہی کھڑا رہو تینوں تے دوڑن لگیا ماں جمی یاد نہ رہی مینوں چھڈ کے تو دوڑ آیا اج تو کی لگنا ہے میرے قریب آن دا ہاں میں ویسے تیرا پتہ لین واسطے آ گئیاں عدی پریشان ہے عدی آندا نہیں ماں جمی پہنے کئی دنوں دے بعد ملاقات ہوئی ہے کھاواں گے پچھوں پیواں گے پچھوں بواں گے پچھوں دکھ سکھ دیاں گلاں پچھوں کراں گے پر پہلو مینوں ایک گل تے دس لے تو کئی دن محمد شہر وچ کلی رہ کے آ گئی ہے اے میری بہن کئی دن مدینے وچ کلی رہ کے آئی ہے کئی راتاں کلی محمد شہر چ کٹ کے آئی ہے میری بہن مینوں اے دس تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم عدی دی بہن جواب دیندی ہے جو سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے کہندی ہے وے عدی جیڑیاں عزتاں تے جیڑیاں راحتاں میں جا کے مدینے پائیاں نے او تے میں اپنے باپ دی چار دیواری وچ بھی نہیں پائیاں وے عدی جیڑیاں عزتاں جیڑیاں راحتاں تے سکون میں جا کے مدینے نبی دے شہر وچ پائے نے اوتے میں اپنے ویر دے گھر وچ بھی نہیں پائے عدی آندا اللہ ذوالجلال دی قسم بہن دے کولوں مصطفیٰ دیاں میں جدوں اے کہانیاں سنیاں اے خلق عظیم دیاں داستان سنیاں اور اے خوبیاں تے کمالات سنے تے میرے ضمیر نے ملامتاں کیتیاں میں بہن نو بٹھایا اسی ویلے
مدینے دا رخ کر لیا، منزل طے کر کر کے میں مدینے پہنچیا وا، جگاں دے پیر مسجد نبوی چ بیٹھے ہوئے نے، دور میں سواری بن دینا وا، آپ اگے آنا وا، بڑا وجیو شکل آدمی سی، ادھی اچے خاندان دا سی، میرے آقا ملدے نے، پوچھدے نے تو کون ہے؟ میں حاتم تائی دا بیٹا عدی جے۔ میرے آقا فرماندے نے اوے عدی تیری تے بہن کئی دن ساڈے کو کٹ کے گئی ہے۔ عدی کہندا سونیا بہن میری تے گئی ہے، او گئی ہے تے میں آن تے مجبور ہو گیا۔ آقا مینوں بازو تے پکڑ کے اپنے گھر لے جاندے نے۔ عدی فرماندے نے گھر وچ کوئی بیڈ نہیں، کوئی چار پائیاں نہیں، ایک بوریا جہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عدی تو مہمان بوری تے تو بہ جا، میری خیر صلاح میں پوئیں تھلی بہ جاؤں۔ اے ہے میرے آقا دی سخاوت۔ حاتم تاریخ کروڑا مصطفیٰ دے قدماں تو قربان کر دے وہاں، اور میں اگلے کمرے وچ گیا جے، میرے آقا اس کمرے وچ بیٹھے ہوئے نے، صدقے جاواں آ دیکھ لے ذرا، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم دی حیثیت وچ، واعظ تے مبلغ دی حیثیت وچ بیٹھے نے، اور تسی بھی مبلغ بڑے بڑے تکے نے، بڑے بڑے واعظ ویکھے نے، پر آج آوی مبلغ تے واعظ ویکھ لینا، اور سوت آواز آ رہی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے سونیا جو بھی میں تیرے وال اتارنا وا برملا بے باک ہو کے لوکاں تک پہنچا دیو۔ اللہ جی دشمناں دا خطرہ ہے، ویریاں دا خطرہ ہے، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں رب تیری جان دی حفاظت یا زمان آپ چک لینا وا۔ سیال کوٹیو جنوں رب رکھے تھکا، جنوں خدا بچان تے آجے، نہ فرعون مارے اس موسیٰ نو، نہ اس خلیل نو میرا نمرود ساڑے، جنوں رب بچائے سارے مکے والے رل کے بھی میرے مصطفیٰ نو مار سکے۔ سونیا پہنچا، اللہ جی پہنچاؤ۔ میرے آقا پہلے دن صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئے، ہویا ویکھ لے ہاں میلاد النبی، ولادت النبی، سورت النبی، جمال النبی، یہ سارے عنوان دینا پیا۔ دوستا میں تینوں یہ دسن واسطے آیا اور تیرے تک پہنچان واسطے آیا، یہ سارے کم اپنی جگہ تے تیرے ٹھیک ہی ہونے نے، اپنے گھر تے تو پتہ نہیں کنا خوش فہمیت مبتلا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، اور میلاد النبی یہ منا لینا، یہ گل ہو رہے اور سیرت مصطفیٰ نو اپنانا ہو رہے۔ قوم نو اس بات دی ضرورت ہے کہ دسیا جائے مصطفیٰ دی صداقت کی ہے، نبی دی عدالت کی ہے، نبی دی شجاعت کی ہے، نبی دی سخاوت کی ہے، نبی دی امامت کی ہے، نبی دی خطابت کی ہے، اور میرے مصطفیٰ دی عبادت کی ہے، تے میرے پیغمبر دی واز تے تبلیغ کی ہے۔ سب تو پہلی جڑی واز میرے مصطفیٰ نے صفا تے چڑھ کے کیتی ہے وہ یہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوکاں نو نبی دی پہلے دن دی واز دساں جے سارے وابی نہ ہو گئے، چھپائی رکھیں گا اس واسطے کہ تیری دکان بند ہو جانی ہے۔ یہ نہیں دسے گا کہ آمنہ دے لال نے سب تو پہلے دن جڑا آواز کیتا ہے وہ کی ہے، یہ دسے گا لوگ ٹوٹ جان گے، وہابیاں نال جڑ جان گے۔ تو کیوں دسنا ہے؟ تیرا حلوہ نہیں سیدھا ہو سکتا۔ دس قوم نو قولوا لا الہ الا اللہ، تے جے میں دساں یہ نہ فتنہ ہے، یہ نہ فساد ہے، یہ نہ فرقہ واریت ہے، اور قوم نو تو ہی تو آگاہ کرنا اگر یہ نہ لڑائی جھگڑا ہے۔ یہ لڑائی تے میرے مصطفیٰ پا کے گئے،
پڑھو قولوا لا الہ، اے واس قوم نو دسنا یہ چاہتا کہ جس کمرے چ نظر مارنا مستفا نظر آ رہا ہے، کتے جج دی حیثیت وچ، کتے تاجر دی حیثیت وچ، کتے سخی دی حیثیت وچ، کسے نمازی دی حیثیت وچ، کتے حاجی دی حیثیت وچ، اور کتے مصطفیٰ معلم دی حیثیت وچ، ساری کمال لے کے آیا تے آمنہ دلال لے کے آیا۔ ایک بندے چ ساری خوبیاں نظر آن گیاں، وہ ہوئے گا تے میرا مصطفیٰ ہوئے گا۔ یہ جے کمالا والا کوئی انسان ماں نے اج تک پیدا کیتا۔ ایک صاحب دل ساڈا آندا، وہ آندا سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے اگر درود پڑھن لگیا، فرماندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اور گل سننے والی ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، اور سیال کوٹ یہ ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ اور گل سن رہا ہے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد۔ وہ ان کمالات والا جڑا مصطفیٰ ہے، اس پیغمبر دا دامن چھڑ کے کسی ہور تے پکڑن دا جی کردا جے؟ کمال دساں کہ نبی دا جمال دساں؟ اور جمال دساں تے خدا دی قسمیں چند شرما جائے، تے جے کمال دساں تے چند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آج تہاڈا جلسہ جمال مصطفیٰ دے عنوان تے وے، ویخ لے ذرا قرآن تک لے، ایدیاں زیارتاں کر لے، آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، آخو سبحان اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی۔ چھ انعام نے جڑے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ تے اس صورت وچ کیتے نے، بولو کنے انعام نے؟ گن کے دسا؟ سن لے، آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ تے قسم چک رہا میرا رب، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ ذرا دھیان نہ
محبت نہ قرآن سن لے، اے میرا محبوبہ مینو چاشت دے ویلے دی قسم ہے، مینو رات دی قسم ہے جدوں چھا جاندی ہے، ما ودا کا ربو کا وما کلا، او سونیا میں تینوں چھڈیا بھی نہیں، تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں۔ کنے نام ہو گئے؟ اب بولو کنے ہو گئے؟ میں تینوں چھڈیا بھی نہیں، تیرے تے غصے ہویا بھی، میں جے تیرے تے غصے ہو جانا او سونیا تینوں انیاں عظمتاں کون عطا کردا، تے جے میں چھڈ دیندا تے تینوں تے سارا جہان چھڈ گیا، تینوں تے تیرا باپ بھی چھڈ گیا، اجے تو دنیا تے نہیں سے آیا، تیرا باپ عبداللہ تینوں چھڈ گیا، پر ما ودا کا ربو کا وما کلا، جدوں باپ بھی تینوں چھڈ گیا میں تے تینوں ادوں بھی نہ چھڈیا۔ اے میرا سونیا تو پھر پیدا ہو پیا، سارے عرب دیاں تینوں دائیاں چھڈ گئیاں، پر ما ودا کا ربو کا وما کلا، میں تے ادوں بھی نہ چھڈیا، تینوں حلیمہ دی چوری وچ پا دیتا۔ اے میرا محبوبہ 6 سال تیری عمر ہے، تیری ماں بھی تینوں چھڈ گئی۔